खोली देवी तुम हाथ शंखा काढ़ी देवी तुम गलार मंगलसूत्र बची देवी तुम मतार सिंदूर दोष कथा तुम्हें कोई बाचो के बेटे पुरी स्त्री ता हाथर शंखा खोली दिए गलार मंगलसूत्र ओली दिए मतार सिंदूर बची दिए सेते बेले जेते मते स्वामी ओरी जा यात्रा स्वर्णमहल ए वर्षर सुपरहिट नुआ नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी नाटकर बेस्ट भाइराल सीन आपन ए सीन टी देखिले न कांदी रही पारिबेनी। हाय फ्रेंड पुणी एक नुआ वीडियो को आपन को स्वागत। आपन वीडियोटी शेष देखंतु। वीडियोटी जदि आपन भल लागे ताले वीडियोटी को गोटाए लाइक कमेंट शेयर करंतु। आ चैनल नुआ आस्तिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ए यूट्यूब चैनल आपन भिन्न भिन्न प्रकार आइटम वीडियो देखि परिबे जहार ना दुनिया रंगमंच यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। आपन वीडियोटी शेष देखंतु। धन्यवाद। आउ टिके परे सब लाज छाडी दिबो खाली लाज रहम आउ ता रंग भी छाडी दिबो एडी गाउ किछि कहू जे ओ कहूला म झियो पई बासरा ते बड़ी परीक्षा राती हां पूरा बोर्ड परीक्षा ना ता पर संग माने एडी भाउज परीक्षा रे जेते भिड प्रश्न पड़ी थानो काहे सब बेले चेष्टा करिवो सब प्रश्नर उत्तर ठीक ठीक दवा पई आला बिनी भाउज कोन उत्तर ठीक ठीक देबे तांको प्रश्न करजिबा लोक परा नीचे उत्तर कहि देबो एडी भाउज आज भाई संगे पढ़े की फुटबॉल खेलियो फुटबॉल बासरा ते फुटबॉल खेलते बोली मो बहुत दिन मते किछ कहि नथिला ए तुम मोहे न कहि नथिबे ना बुझिलो भाउज आज भाई संगे एमनु फुटबॉल खेलियो जेने मो भाई परा चिपड़ा भेजिबो बुझिलो अरे चलो जे सोइनो जे मो बो कहतिला बाहागलो परे स्वामी सोई गेला परे ताको गोड़ हाथ मोड़ी दे सोइबो तमे तो नथिलो पैजा तुम गोड़ हाथ मोड़ीनी सोइबी केमती जे हायटी मते बहुत निद आनी तमे सोइलो तुम गोड़ हाथ रे मोड़ी ताबे जे मु सोइबी आस ए तने सोइबो जा तमे सोइलो तुम गोड़ हाथ मोड़ी तमे लो मा आज बोले दिन रात मत पिउछो आ पिउछे छिलो छी से खराब जिनिस गुड़ाक पियोनी मो बो कहला मो बापा सब बेले मद पिउतले बोली बयस न हवा पूर्व से मरी गले हम संसारटा पूरा चली गला मो बो मरिबा पूर्व मते बार बार कहिची झियोलो तो जे बाहागर हबो तो स्वामी के तो जमा भी मद पीबा को दबुनी ओ तब स्वामी नुह तमे कहदिले हे गला पदम को बेदरे बसी बाईचे तम सते पर हाथ गडी पड़ची बड़ी तमे मो स्वामी मुइह काल पर काल देवता से सब सुपर को विश्वास करे ना ओ जानि छी तमे काहे केमिति कहउछो कोन जानि छ आ मो भाई पर तुमको जौतुक बाबत को टंका की फटाफटा गाड़ी देइलो जा छुसा हम तो छोटा छोटा कहउछो चल ना फुटबॉल खेलिया अरे बिनी भाई टिके आगे मते कहउतिले भाउज भाई के साथ वाला की फुटबॉल खेलिबो बास रात रे कोडे स्वामी से फुटबॉल खेलंती चल ने खेलिबो आस मते मारिलो कहीं की एकरा माउ गुटे छो को भलो पाए नाले मते भाउतलो कहीं की केवल मो बापा को सत्य रक्षा करी बापाई तब तुम बापा का सत्य रक्षा करबा पई कोनी परछ जीवन को नष्ट करबा अधिकार तुमको किए देला तबे समय पळे जाइबे आई तो एटाई मु तुमको स्पर्श करिनी पेटी ऊपर हमर हाथ गंठी पड़ीनी पेटी तळे में कोड़ी खेलीने छोट धरी खई अंचल पकी मो परिवार मो गोत्र है तुम तो अलग करी देई नो मो ताले सिंदूर पिंदेई नो मो ताले संका गोळा मंगलसूत्र पिंदेई नो से सब तमर कर स्पर्श न देला सती सीतांको काणी अंगूठी को रावण स्पर्श करिथिले बोली सतीर अग्नि परीक्षा से अंगूठीटा पोड़ी जाइतिला ए कथा पुराण कहे और तमे तो मते महावेदी अनेक थर स्पर्श करी सारिछ तो सत्य कहूची ओ देहटा
ତମରି ସ୍ପର୍ଶ ତମରି ସ୍ପର୍ଶ ତମରି ସ୍ପର୍ଶ ଯଦି ମୋ ସ୍ପର୍ଶର ଚିହ୍ନ ତମ ଦେହ ତାହେଲେ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି ମାନେ ଖୋଲି ଦେବି ତମ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା କାଢି ଦେବି ତମ ଗଳାରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବଚି ଦେବି ତମ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ଅସମ କଥା ତମେ କହିପାରୁଛ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦିଏ ଗଳାରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଦିଏ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ସତ କହୁଛି ତମେ ଆମ ଘରେ ବୋଉ ହୋଇ ରହିଲେ ମୋ ମରିବାଟା ଭାଇନା କାରଣ ବେବି ବିନା ମୁଁ ତମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୁଁ ତମକୁ ନେଉରା ହଉଛି ହାତ ଧରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ ଆରେ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ତମେ କଣ କରୁଛ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ମତେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଦେବତା ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବା କଥା ଯଦି ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ଦେବତା ତାହେଲେ ଦେବତାର ଆଦେଶ ଖୋଲି ଦିଅ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଦିଅ ଗଳାରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅତି ଦିଅ ଯେ ସିନ୍ଦୁର ସଫଳରୁ ତମେ ହେଇଯାଅ ବିଧବା ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ନାରୀ ଅଭିଭୂତି ମଶାଣୀକୁ ଗଲେ କୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଦୟାକରି ସେ ପୁଣ୍ୟରୁ ତମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରିଦିଅନି ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ତମ ଅଭିନୟ ଦେଖି ମୁଁ ରହସ୍ୟ ହେଇପାରୁନି କିଏ କହୁ ତମେ ମଫସଲି ଗାଉନି ବୋଲି ତମେ ତ ଅଭିନୟରେ ସମସ୍ତକୁ ଟପିଯିବ ଅଭିନୟ କରୁନି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସତ କହୁଛ କୋଉ କଥା ସତ କହୁଛ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀକି ଦେବତା ସଜେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରୁଛୁ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିଟା ପୁରା ଭେଜା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିରେ ଏତିକି ଟିକେ ବି ଭେଜାଲ ନାହିଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆରେ ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତମକୁ ନେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ନା ତମକୁ ସେଇ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବି ନାଇକା ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ସହିତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ତମେ ବସ୍ କେବେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବ ଏଟା ହବ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ମୋ ବେବିକି ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ମୋ କଥା ନ ରଖିଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ ଆଉ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଏଇଟା କଣ ତମ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି এইটা মোর শেষ নিষ্পত্তি ମୁଁ ଯଦି ତମ କଥା ରଖେ ମୋ ବୋଉ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମତେ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଝିଅଲୋ ତୋର ଯେବେ ବାହାଘର ହବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ତୋ ସ୍ୱାମୀର ମନ ନେଇ ଚଳିବ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାୟ କାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ସ୍ୱାମୀ ପରା ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାସରାତ୍ରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବିଧବା ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଶାଇ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଶାଶୁଙ୍କର ଗାଁ ଧୂଳିରେ ନିଜକୁ ଧୂଳିଆ କରିଦିଏ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବାଟ ଚାଲିବାର ପ୍ରଥମ ପାଦକୁ ଅଲଗା କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁଳ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମତେ ସିଧା ସିଧା କୁହ
बैठक पूर्व तुम मत पुण्यता दियो मो नारी जीवन को सार्थक कर दियो तुम बिना मुझे जहाँ भितर तुमको पाइबे पाद सहित पाद मिसे सतीत्र सत समुद्र को पार कर पारि ठीक सेमती उपहार टे दियो माने तुम मत मातृत्व दियो मो कथा रखी पारिबी तुम मो कथा न रखिले मु तुम रखी पारिबिनी मो कथा न रखिले मारी देबी तो मारी दे मते हाथ धरी बाई तो समय मरिक स्वर्ग को चली